kobanga te. Wewe kake Roma. Famille na botami. Kuba na moto. Osowe. Besoin de parler na famille te. Keso haya maloli kamoda kumbo. Besoin de dépendre na roi souverain. Ego je malo waje wala diko chumiwe lambo che. Car le Seigneur décide. Wenyewe sasa yatola kamosa di jango kana yediko. Qu'il moule. No. Qu'il neige. Kana halwe. Au salango. Ayo kochama. Mateo chapter 11. Verset 11. Difasa de kumila otoi. À 12. Polo di kumila hende. Mateo 11. 2 Corinthiens chapitre 4. Kora toka hende to ane yande. Verset 13. Di kumila sato. C'est Jésus qui dit. Jisombata. Si vous. Naka nyu. Ade. Matthieu 7. Mateo esambele. Di kumila tepo di kumila hende. Nous lisons dans Matthieu chapitre 7, verset 11 à 12. La Amen. foi, elle vient Meta onjaka. de ce qu'on attend. Lokeneko okaso. Nous n'avons pas la foi. Shoke mambetao. La foi, c'est un don que Dieu donne. La mbeta ko lo shala sambi. Mais la foi vient Kukombeta ko njaka. quand on écoute ce que Dieu dit. Woyoka so kaneka tazambi. Qu'est-ce qu'il dit? Attendez. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Nyojasi. Nzamba zoloba. Zambe ko mitate. Bino bato a mitema mabe. Nyu ato wakola kangangala. Bato a mitema mabe. Ato wakolo. Boyebaka. Nyumbe yaka. Sente. Nyumbe yaka. Sente. Yabana na bino. Nyumbe yaka serte yana wakinyu. Sente o. Nda serte. Sente. Sente. Certificat. Papa waka kujisa sente. Hello. Mama kasali dango. Bishaka sali serte kai. Sambisha lolo sabata dango. Dote. Ndakasombe aho ndakasali fete. Asomela ke bilamba pa sala ki fete. Asomela ke bilambas. Nyu. Bazo kota avec intérêt pour na ko sepelisa. Atowe ko mboto abasa falanga ifo na ngenyana. Zamba okota avec intérêt. Onde zamba oto sa dibasa. Dibasa dala wa ho zamba oto yosa. Nganyanya lo di festo. Okota ka ba intérêt pour sepelisa bana na yo. Wewe sa falanga la wa ho ta nganyanya na waki. Okota ba intérêt pour na ko sepelisa volonté na nzambe. Oto to wa ho na nganyanya lo lango la kinsambi. Quand c'est que sunga muto zo salere. We go find na go kimanyo to dinjada fula da sala yela. Ozo defisa nzambe. Sami ba sonja ye. Boye ne kolo biloko. Ndemele kanga dango chie. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent. Che kala na to asale loto wakinyu. C'est une loi. E ko lembe. Et une prophétie pour votre propre vie. Ndo to dafu chola son la ki hita. Vous voulez que les hommes vous respectent. Lego na to anyolenya. Respectez les autres. Logo la nya to akina. C'est à respecter. Menenya. C'est une loi. Eko lembe. Et une prophétie. La litolo danfuchi. Makambo ya batu. Akambo wakato. Pasi ya batu. Paya kato. Ezala kaya yo. Onga keto yaki. Sabu pe yo kozala na pasi. Wao nyayo nga alikambo. Zamba kosunga yo. Zamba ko kimanyia. Wa yebi degré motema na yo. Dembe ko ngo motema waki. Omoni ngai. Anyi dimi? Na pesa ka jamais mutu elamba o esesili makila. Hadosha ko to di hono dambo shila di kilomita mbo kaso. Yo. We paka mbo kaso meti. Maniere na ya kokaba. Yo ya kahadi hono paka mbo shila. Makila. Di hono mbo shila di kilomita. Ndo zo kaba. Ko wenjo kahe utu. Pe ozo betaka tolo kuna. Omoni ngai. Onyoso wambo yana lo shinga henyi dimi. Na zo sunga famille. Ndadi mbaki manya kumbo la hono wambo kaso achila chila angu. Satani. Bible zoloba. Afonele komitati. La mesure est entre vos propres mains. Ya ediko ikola nya wakinyu. La manière dont vous mesurez les autres. Yohoya dikanyo to akina. De cette manière-là que Dieu va vous mesurer. Yohoya ko ya memba ko dikazamindela o. Loyo sola mbotolo hongo. Kopo aloso eza combien? Dikode pour akinu nushinye 1000 francs. 1300. 1000 francs. Apa 1200. Kinuna kama ye chasele mi. À partir à lelo. Malelo. Okopesa offrande de thé moins ya kopo ya loso.
weho ke kimo olambo wele lese kali kohode punga malelo Okinga. aleka na mboka Parce que Nzamba ko bozela. osomboye palanga Boya na crée. nyoye la pembe Na classe. teko kalasa Toza na mathématique ya Nzambe. teko la kunywa kizambi Coefficient ya proportion ya multiplication ya Nzambe. akumi wa ifuje loka kizambi Eza combien? eko angana Eso zola na ngai. aleka na ikomboka Parce que neda Eli koloba nangambi tate soko kopesa offrande ya muke na semaine. nakayo kimo olambo machaya tate alobengo Kola tosambelaka mardi na jeudi. uko halomba solo shila hende la nei na lo shalo bengo Il faut pesa par semaine okobana opesa Nzambe nolo bengo to ndo meka misha zambi 1200 fois 3. Nde minimum. 3600 wayo kimo gale zambi ngaso nunu sato la kama shamalo lolo bengo Yoka. Ah, efase nana. tokodimo la yema Mathématique tozo tanga. akumi tanga mbeka onyoso wanakala oka akumi Nzambe nde asala mathématique. zambaka sala akumi wo welaka la oka akumi onyawo to mbecha wa akumi wa monya demba Siko ba prof ya mathématique akoti boyo. elo umbecha wa akuma mboto Ozo ina e. wekombo hecha we hokado wechelo wakindi Exacte. ohawe kocha kema Ozo ina déjà prof. wego pecho mbecha Eloko aliboso soko lingozwa na kulinga prof wana. likamola to te kocha lo wekelo wako mbecha langande Prof akoti ya mathématique. umbecha moto amome na kambo chewe elo kama yo chikala yangu elo Sala mbangu pa. Teo chapter 18 Chapitre 13 verset 23. chapter 13 akuma hende la 3 Donc il y a la foi yoka. ongame ekola mbetao J'avais dit la foi surnaturelle. akati kemo mbetao kalolongo Il y a au moins 3 dimensions de la foi. ekola bande le sato dambetao À part la foi du salut. njala mbetao kapanda 1, katondo 2, ahende 3. asato Il y a la foi. eko mbetao Première, mbetao katondo la petite mbetao ka chiche foi. mbetao ya chiche Yangonde balobi. naomba taone Si tu as la foi comme un grain de moutarde. nako ikola mbetao kokolo tongola lo hodia Bible soloba. afule ko mitate Elle est la plus petite particule dans la famille. ndeko lo tongolo le kichiche lo kumbu Ezambuma habite kute. lo tongola lo hodia La plus petite foi. kedi di mbetao mbetao ya chiche 2. kahindi La grande foi. mbetao ka oke La grande foi. mbetao ka oke Et la foi la mbetao parfaite. mbetao ka kokele ka pudi pudi Yoka sikuru. ongame onyoso Kondimba. mbetao elo 0 obelenga multiplié par 1 million. obelenga ndo jalo 1 million Et puis c'est combien? ayo shangana hanga oso gere nyuba ambeki lo kala sa okadimola ngaso vombidi ya kalo hita okadimolo lo funge ngaso 0 multiplié par 1 milliard. Combien? elo ndo kema ndo jalo 1 milliard ayo shangana 0 c'est un élément absorbant. sere ko ngako elema wangako ndo kema wo Amen. elo Donc totangi. shomba de Matthieu chapitre Mateo chapter ya 13 13 verset 23. akuma hende la 3 Coefficient ya multiplication ya parole. akumi efuje loko teketa Tokoza l'église moko. shoka munga kele si otoi Mais nous ne serons pas bénis de la même manière. hato kambelo tumulo yo hoya ko yame Parce que chacun a son cœur. uzotokolo utemandi Il y a des gens qui ont le cœur. On a expliqué le cœur la semaine passée. On parlait du cœur. Parce que ta bénédiction dépend de l'état de ton cœur. Matthieu chapitre. Ah. C'est quoi pour expliquer Matthieu chapitre 13, verset 23. 23 au nom du Seigneur. Amen. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. Celui qui a reçu la sémence. On a kalongola lotongo.
c'est celui qui a dans une bonne terre, c'est-à-dire Lo katakadi mena nga bitate. une terre qui est bien préparée. Eko kataka bolongo sama kadi mene fula. Qu'est-ce qui prépare la bonne terre? Unyalo sama jiso balo sa katakadi mena. La louange et l'adoration. Eko lo tombola ekombo komboelo. Mutu akoya na souci. Utoganje le kianu.